I'm a freelancer. So my question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मरा, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे और उठाए लेके, बराबर? Yes. Do you want me to give the answer in English or Urdu? Whatever you want. Okay, मैं पसंद करूंगा अंग्रेजी, लेकिन आवाम उर्दू को बेहतर जानती है, तो इंशाल्लाह मैं उर्दू में जवाब दूंगा। तो भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से, सिर्फ बाइबल से, Yes. बाकी कोई किताब से साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे। तो उनका चैलेंज है मुझसे कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। मैं करूंगा, पहले मैं जरा कुरान का हवाला देता हूं आपके लिए, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 157, उन्होंने कहा, यहूदों ने, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु यूसूफ़ इब्न मरियम, वो कहते हैं यहूद के हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और कुरान में लिखा है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना उन्हें कत्ल किया ना सूली पे चढ़ा, वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये सिर्फ उनका वहम है। अगर जो भी इस बात पे इख्तिलाफ करता है वो बिल्कुल गलत है। तो कुरान की साफ आयत है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, क्या ईसा अलैहिस्सलाम का ना कत्ल किया गया ना सूली पे मरे। सलबुहु एक होता है क्रूसिफिक्शन और एक क्रूसिफिक्शन, CRUCIFIXION, मतलब क्रूसिफिक्शन, सूली पे चढ़ाना और मर जाना। एक होता है क्रूसिफिक्शन, CRUCIFICTION, फिक्शन मतलब कहानी। ये कुरान में लिखा है। कुरान सही है कि नहीं है उसको फिलहाल जरा साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब ने मुझसे सवाल किया है कि आप सिर्फ बाइबल से साबित करो। आप जानते साइन ऑफ जोना? I do. माशाअल्लाह जानते। साइन ऑफ जोना में लिखा है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम, बाइबल में उसे कहा जाता है जोना, को कहा कि आप जाके दावत दो, लेकिन वो समझते हुए दावत दे के फायदा नहीं जोपा में, तो वो एक जहाज पे जाते हैं दूसरे जगह, कि वो समझते इनको दावत देना फायदा है नहीं, एकदम जाहिल लोग समझेंगे इन्हें। तो क्या कहते हैं, वो करते एक बोट, एक सफीना में दूसरी जगह जाते हैं और आता है स्टॉर्म, और उस टाइम लोग समझते हैं कि अगर कोई अपने मालिक की बात नहीं मानता इसीलिए स्टॉर्म आता है। ये बाइबल में लिखा है कि नहीं साइन ऑफ जोना, है ना? Go on. I'm listening. जानते हैं कि नहीं साइन ऑफ जोना? I know. साइन ऑफ जोना 1.5 पेज की किताब है, बुक ऑफ जोना। अब बाइबल में पढ़ेंगे 1.5 पेज की किताब है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं जोना बाइबल में, जब स्टॉर्म आता है वो अल्लाह के पैगंबर से बोलते मेरी गलती है। तो उस वक्त का माशरे का जो उसूल था, जो भी अपने मालिक के पैगाम के खिलाफ भाग जाता है उसको बांधना चाहिए रस्सी से और दरिया में फेंकना चाहिए। तो वो दरिया का स्टॉर्म, जो दरिया का जो स्टॉर्म को क्या कहेंगे उर्दू में? तूफान। माशाल्लाह, कभी कभी मेरा कंप्यूटर उर्दू है, इंग्लिश कंप्यूटर। तूफान आ जाता है, तो तूफान आता है तो यूनुस सल्लल्लाहु अल्लाह के पैगंबर बोलते मेरी गलती है। तो जब वो कहते हैं मेरी गलती है
اور وہ والنٹری کرتے ہیں کہ مجھے پھینکو, ان کو باندھنے کی ضرورت نہیں, ہڈی توڑنے کی ضرورت نہیں. تو ان لوگ یونس علیہ السلام جونا کو پکڑ کے دریا میں پھینکتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں؟ بک آف جونا چیپٹر نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے. لکھا ہے کہ نہیں بائبل میں؟ ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تب وہ جونا کو, یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکتے. یونس علیہ السلام زندہ تھے کہ مرے تھے؟ وہ زندہ تھے. زندہ تھے, بالکل صحیح. وہ دریا میں جاتے, اس یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی آ کے نگل لیتی ہے. جب مچھلی نگلتی ہے, پہلے ذرا میں حوالہ دوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں کہ you have asked me for sign, no sign shall I show you except the sign of Jonah. جب یہودا کے پوچھتے آپ کا کیا ثبوت, کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی موجودہ نہیں دکھاؤں گا, صرف sign of Jonah. As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the belly of the earth. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ, تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا, صرف سائن آف جونا. اور جس طریقے سے جونا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے 3 دن اور 3 رات, اسی طریقے سے میں دھرتی میں رہوں گا 3 دن اور 3 رات. برابر. ابھی سائن آف جونا میں جب مچھلی آ کے نگلتی ہے یونس علیہ السلام کو, تو یونس علیہ السلام جونا زندہ تھے یا مردہ تھے؟ جونا زندہ تھے. ماشاءاللہ. 3 دن اور 3 رات مچھلی سمندر کے گول گھومتی ہے. 3 دن اور 3 رات تک جونا زندہ تھے یا مر جاتے؟ زندہ تھے. زندہ تھے. اگر مریں گے تو معجزہ نہیں نا. عام انسان جب دریا میں پھینکیں گے طوفان ہے, مر جائے گا. جونا زندہ تھے تو معجزہ ہے. مچھلی آ کے نگلتی, عام انسان کو مرنا چاہیے. جونا یونس علیہ السلام زندہ ہے تو معجزہ پہ معجزہ. 3 دن اور 3 رات مچھلی سمندر کے گھومتی ہے, عام انسان کو مرنا چاہیے. جونا یونس علیہ السلام زندہ ہے, معجزہ کیا, معجزہ پہ معجزہ. 3 دن کے بعد, 3 رات کے بعد مچھلی جونا کو الٹی کرتی ہے شور کے اوپر, سمندر کے کنارے ایک بیچ کے اوپر جونا کو لا کے الٹی کرتی ہے. جونا زندہ تھے کہ مر جاتے؟ جونا زندہ تھے. زندہ تھے. معجزہ کا معجزہ کا معجزہ کا معجزہ. ٹھیک ہے, لیکن سر آپ کا جواب جو ہے وہ 100% غلط ہے. میں جواب دیے گا ابھی تک. آپ نے یہی جواب دیا کیا جواب دیا؟ کہ جیسے جونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن زندہ رہا تھا, آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسس بھی زندہ تھے, وہ مرے نہیں تھے. میرا مطلب نہیں, میرا مطلب نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بائبل میں کیا فرماتا ہوں؟ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جونا وہاں پہ دعا کر رہا تھا, جونا نے وہاں پہ کھایا تھا کہ نہیں پیا تھا. That's not the point from this example. میں نے شری روی شنکر کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی 2006 میں, 18 سال پہلے. اس ٹائم میرا ٹارگیٹ تھا کہ کم از کم 20,000 لے کے آنا. اور شری روی شنکر اس وقت دنیا کے سب سے فیمس ہندو پریچر تھے. ہزاروں لوگ انہیں خدا مانتے تھے. وہ ڈیبیٹ کے لیے مان گئے, میں بھی مان گیا. ان کے شہر میں بنگلور میں جاتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کے لیے, اور دنیا نے دیکھی کیا ہو گیا. اس کے بعد شری روی شنکر کے بعد ایک غیر مسلم جو 50,000 کو اکٹھا کر سکتا ہے, میں کبھی چیلنج ہی نہیں کیا مجھے, کیونکہ اس کی دکان بند ہو جائے گی آج کی تاریخ میں. اور ہم جانتے ہیں کہ گورنر آف سندھ
जनाब कामरान खान तिसोरी, उसने इनाम रखा कि अगर श्री श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ डिबेट करने को तैयार है, वो उसे $5 मिलियन देंगे। और मुझे कहा ये भाई झूठ नहीं था, मुझे कहा, मैंने 5 तुजार को बोला 1-1 मिलियन देंगे, मान गए। बोले मैं 1 मिलियन दूंगा, तो झूठ नहीं बोला था। मुझे तकरीर के बाद बोला मैंने 5 लोग से 1-1 मिलियन डॉलर, और उसने पब्लिक में कहा अगर श्री श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक से फिर से डिबेट करने को तैयार है, तो गवर्नर ऑफ सिंध इन पाकिस्तान जनाब कामरान खान तिसोरी $5 मिलियन देंगे श्री श्री रविशंकर को। उस टाइम तो कर लिया डिबेट, उसे पता नहीं था। अभी आप उसको आएंगे ही नहीं हो, उसकी दुकान बंद हो जाएगी ना। वो तो उसका बजट तो $5 मिलियन से ज्यादा है सालाना। और क्रिश्चियन मिशनरी है जिनका बजट $100 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन है, बहुत है। बेनियन, मॉरिस सिरेलो, कहिए आओ डिबेट करो, नो प्रॉब्लम। ये बच्चे लोग आते, ये बच्चे लोग को बेचते। अगर मैं डिबेट को दो पर बच्चे को मारता है, बराबर ना। टक्कर के आदमी को लो। हमेशा जब कंपटीशन होता है हैवी वेट लाइट वेट हैवी वेट का झगड़ा नहीं करता, करता है क्या नहीं करता? नहीं करता है, गलत है भाई। हम क्या है, हम पैगाम पहुंचाते हैं, हर एक को मौका देते। आपके क्रिश्चियन मिशनरी की तकरीर में या हिंदू जो बड़े बड़े प्रीस्ट है, वो थोड़ी देते भाई। पूछो मुझे, कोई भी गैर उन्दे पूछो, पूछने देते ही नहीं, खुद तकरीर करते हो चले जाते। हम तो भाई ओपन है, खुली नशिस्त, क्योंकि हम जानते हैं हमारा दीन हक का है, हमारी किताब कुरान हक की है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। आप हक अगर बातिल से टकराता है तो बातिल खत्म हो जाता है। इंशाअल्लाह हम दूसरे लोगों को मौका देंगे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब अच्छा जवाब दिया, जैसे को तैसा दिया। इस लड़के को जिसने भी भेजा उसको चैलेंज कर दिया सबके सामने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ चैनल की बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि लेट ना हो आपके पास वीडियो जाने में।